Okay, so hi ma'am. So this is my um activity number 5. So this one is for the registration I student directory. So first is e-state, import e-state. So it is a React hook. So it lets our component remember the data, and then here is the component. So function student form add student. And then here are the variables. So the name, the state variables name, an empty string, na nasa name, for example, mark, and then ang name is may muna siyang mark, and then same lang ang course and age. And then dere, handle submit. So this function runs when the user clicks the add student. Prevent default prevents the page to refresh, and then this is the ano like if i-check na siya if kani kay if name, if course, and then age. If is empty, then mo kan siya mo stop siya. And then add student kani siya diri send ang student data. So name, course, and age dira siya mag-file, then kanang set name ma-ilista na din siya. For example, Mark, course name is IT, and age niya is like 21. So may mo na siyang may list down to siya. Kani dere. Kani siya kay kuan na rin. Sir ading kay kuan. May mo na po din siya empty pag mag-add. And then kani kay return lang form send there then sa um mga input na siya kani value if unsay na naka-store. Wait lang makilobat. Again, so there ma'am is mo siyang form submit. Kani siya if i-click nimo tong submit. And then kani siya mga input fielder na siya ma'am. So kani ang student name sa name if unsay mga isulted dara sa name mo na siya ma-value. Kani siya on change man so mailisdan to siya. If blanco then sa full mark yung isulat. May mo siya mark. Then the pod course kung sa pod imong gikuan on change. Kung sa pod imong gi-type mo pa nang butang there sa course and then sa age pod. And kani kay button lang ni na if-click ni mga type submit. And then kani export default student form. Kani siya pwede rin na siya ma-reuse para pwede siya magamit sa uban na files. And then ang next is kani kani siya ma'am, import student card kuha na to tong component nga student card ang pangalan na may directory kani ma'am. And then ay wala ko na naka-record. Naka-record. And then function student list mo siya nga tong component. And then students kay ano to? Kani siya students containing all the students, and then the delete student function ni siya gikan sa parent. And then kani siya if kana mo ni siyang function na niya is kana mo remove siya og student. And then students dot map kay kuan
Uh, so kaning map goes through every item in an array one by one. So for example kaning student. And then if each student mo create siya og student card, which is kanay. For example, students is Mark, Mary, and Kyle. So sa React is student number one, Mark, student number two, um, Mary, student number three, Kyle. Then may mo din siyang multi-student card niya. And then, kaning student is equal student. So, this sends the current data to the student card, kaning student card na itong gikuhaan. And kaning on delete is, muna siyang delete function. If delete button ni, for example, Kyle, kay natuplok, so mawala to siya. Mawala to si Kyle. Then kaning export is kanang i-allow lagi siya sa uban na magamit siya sa uban na files. And then susunod kani student counter lang. So student counter create as a component ng student counter and then kani siya h2 lang heading and then display lang sa account pero mo lang ang account. So pila to ka book register student for example tulo man so tulo pud man button there. And then kani siya ay ma-export ay magamit nato siya sa uban files. And then kani sa student card na. So student card is kuan component kani siya function bang mga function na siya prop student and on delete. Then the card container to kani mabali na siya. Bali mo na siya card container. And then kani display ang student nga name, student first, student age, and then there is a button na i-click if ganata mo delete. Kani siya ma'am. Kani pang display ra ni siya. Age, course, age and the course. And then kani siya is para magamit siya sa uban nga apps mo file. Ay kani man naman ni ma'am. And so ay kaning one app kaning apps.gsx mo siya diri tanan na diri tanan so ibang import ato tanan is state student form student list student counter then the app.css para sa tong file sa tong design then butag function nga main component kani and then create tag student state and then kani kay kanang adding a student kana add student na function and then kani delete student na function and kani siya okay. Diri ma'am is muna ang sugod na dayon diri display kana display so student directory and then student form display na to ang form it also sends the add student function sa student na form add student sa student form ang add student kaysa niya dito sa student form and student counter pod is i-count niya ang kuan pila ka student ang nasa array and then the student list sends two things sa student list and then example John ug Maria send niya dito sa listahan and then kani delete student is pang delete student ang siya if mo delete ang student then kani is the export default app so para magamit siya sa uban apps and mao na to ma'am. Thank you.